まだ誰も足を踏み入れていない場所が数多くあります。25年以上にわたってこの谷に通い続けている人がいます。写真家のマイケル・ゴードンさんです。Yes. Hi, nice to meet you. Hi, Tadashi. Yeah. Nice to meet you, Tadashi. マイケルさんが切り取るデスバレー。そこには誰も知らない手つかずの大地の姿が写し取られています。What's so great about Death Valley for me is that this is the largest national park in the lower 48 states. And roughly 95% of the park is backcountry, meaning when we drive these roads, we're only seeing actually about 5% of the park. And in order to see the other 95%, we need to park the car and we need to go for walks. マイケルさんが向かったのはデスバレーに点在する5つの砂丘の一つ。ここで一晩野営します。翌朝4時、日の出の2時間前に出発したマイケルさんは砂丘の奥深くへと歩いていきます。Wow. What do you think? Look, wow. Really. 日の出が近づくにつれて山の稜線が見え始めました。日が昇る直前、デスバレーはその姿を劇的に変えます。空に広がる青とピンクの幻想的な光。And I think one of the most remarkable things about being here right now and being here in Death Valley is the idea that for many that there's no color here and that this is a lifeless, dry place, and yet we see lots of color behind us and we're also seeing mountains on the background as well.